अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महर तारिक महमूद सिटी 24 न्यूज़ से। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आगा हुसैन रज़ा नकवी साहब, जो कि किसी तारफ़ का मुताज नहीं। इन्होंने काफ़ी अरसा से काफ़ी कंट्रियों में जो है वो जो ग्रुप होते हैं, जो तहफ़े होते हैं, जो मुल्क की खिदमत के लिए फ़नकार बाहर जाते हैं, उनके लिए इन्होंने काफ़ी वर्क किया और काफ़ी काम किया। और काफ़ी मुल्कों से इन्होंने जो उन मुल्कों में जो हमारे एक्टर हैं वो पाकिस्तान आकर काम करते हैं, और हमारे जो एक्टर हैं, जो हमारे सिंगर हैं, वो और कंट्रियों में काम करते हैं। इसी तरह मुल्कों में ये सिलसिला चलता रहता है। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर साहब ये बताइएगा कि आप ये काम कब से कर रहे हैं और आपको ये काम करने में किन किन मराहल से गुजरना पड़ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं तारफ़ कराऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटर कल्चरल प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन नीदरलैंड। इसका हेड ऑफिस नीदरलैंड में है और इसके सीईओ जो हैं ख्वाजा मोहम्मद सईद साहब हैं, और पाकिस्तान के अंदर मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। जी ठीक। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली दो मकासद हैं जी। पहला मकसद जो है वो है कल्चर का इधर से उधर, यानी कल्चर का एक्सचेंज करना, पाकिस्तान के फनकारों को और फन को लेके जाना हॉलैंड, और हॉलैंड के जो फनकार उनको इधर लाना। जी जी। दूसरा जो हमारा मकसद है एजुकेशन का फ़रोग है, और एजुकेशन कहाँ, हॉलैंड के लोगों को एक्सचेंज प्रोग्राम में पाकिस्तान लाना और पाकिस्तानी स्टूडेंट को हॉलैंड में लेके जाना। और असल में ये जो इसका बुनियादी जो है वो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के इस तरीके से जो तल्लुकात हैं, मिसाल के तौर पे सकाफ़ती, माशी, उसके बाद सफारती, ये तमाम तल्लुकात के लिए हमारा अदारा एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो अरसा दराज से हमारे जो फ़नकार हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए उनको जो पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में लेके जाया जाता है। मिसाल के तौर पे हम लास्ट ईयर्स कवाल थे, गरीब कवाल बिल्कुल, जिन्होंने कभी एम्बेसी का मुंह भी नहीं देखा, उनको इंट्रोड्यूस कराया हॉलैंड में उनके प्रोग्राम करवाए, और हॉलैंड के जो लोग हैं उससे बहुत महजूज हुए। इस तरह से हम ये अपना कल्चरल एक्सचेंज है, इस पे काम करते रहते हैं, और बुनियादी मकसद सिर्फ है फ़नकारों की फ़लाह व बहबूद। और उसके साथ हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और नीदरलैंड दोनों ममालिक के दरमियान में जो तल्लुकात हैं वो इस तरह से इस्तवार हों कि ऐसे लगे कि दोनों मुल्क जो हैं ये बिज़नेस में, ये अपने कल्चर में, ये दूसरी चीज़ों में बिल्कुल एक हैं, और एक दूसरे से अजनबियत ख़त्म हो जाए, और पाकिस्तान की और उनकी जो है अब जो माशी हालत, वहाँ के फनकार की माशी हालत, उसका ज़िम्मा जो है ना थोड़ा सा अपने कंधों पर लिया गया। तो हमें पता चला जब पहले क्वाल गए तो उन्होंने जब क्वाली की तो नीदरलैंड में अंग्रेज़ झूम पड़े, लोगों ने बड़ी धमालें डाली उधर, तो बड़ा मज़ा आया लोगों को। तो अब हम खबरें पढ़ रहे हैं आजकल के आप रूबी रेशमा का जो ग्रुप है वो लेकर जा रहे हैं, तो इसमें क्या ताकत है? इसमें ये बिल्कुल ठीक है, और हमारा अदारे का मकसद है साफ़ सुथरे पाकिस्तानी कल्चर को दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाना। तो ये रूबी रेशमा एक फोक सिंगर की बेटी है, इसकी माँ रेशमा है। बहुत ही साफ़ सुथरा कल्चर है उसका, बड़े ही साफ़ सुथरे किस्म के उसके जितने भी हैं अपना जो गाने हैं आप कोई भी देख लें, तो वो उसके अंदर एक खूबसूरती है। तो हम पाकिस्तान के कल्चर की जो फोक कल्चर है उसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसलिए हम कभी कवाल और कभी हम क्या करते हैं, ये जो फोक सिंगर है, तो इस दफ़ा इनकी सिलेक्शन हुई, बड़ी अच्छी वो गुलकारा हैं। उसकी अपनी वालदा को भी कॉपी करती हैं, उनके गाने इस तरह से गाती हैं लगता है वही गा रही हैं, और बाज़-औक़ात मैडम नूरजहां के भी वो इस तरह से गाती हैं कि वो मैडम तो नहीं बन सकती वो कभी भी, लेकिन लगता है कि कोई ना कोई असर ज़रूर है। तो उन दोनों से मुतासर है, अपनी माँ से और मैडम नूरजहां से। तो इस तरह से हम पाकिस्तान के साफ़ सुथरे और खूबसूरत कल्चर को दूसरे मुल्कों में लेके जाना चाहते हैं, और उनके कल्चर को इधर लाना चाहते हैं। और आपको बताता चलूँ कि वहाँ का एक डच जिप्सी ग्रुप बहुत जल्द पाकिस्तान में आने वाला है, और ये वाला जो हमारा शो होगा इसमें पाकिस्तानी और डच जो है फनकार ये मिलकर अपना जो है ना फ़न का मुजाहरा करेंगे, और इस तरह दोनों मुल्कों के तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी, फ़नी
ثقافتی، معاشی، سفارتی ہر طرح کے تعلقات جو ہے بہتر ہونے میں اس کی بہت امید رکھی جا رہی ہے. اور اس وقت ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن میں ہے. ہم سیلاب زدہ ازدگان جو لوگ ہیں ان کے لیے فنڈ بھی ریز کریں گے اور فنکاروں کی فلاح و بہبود بھی کریں گے. اچھا اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ پتہ چلا ہے کہ نیدرلینڈ میں 37 سال سے موجود ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، تو ان کا یہ گروپوں کو وہاں تک لے جانے میں اور پاکستان کے فنکاروں کو انٹروڈیوس کرانے میں کیا کردار ہے؟ انفیکٹ خواجہ محمد سعید صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں انٹر کلچرل پروگریسو آرگنائزیشن نیدرلینڈ کے، اور میں کوآرڈینیٹر ہوں اسی آرگنائزیشن کا جو نیدرلینڈ میں ہے، تو وہ دراصل ان کا ایک جذبہ جو ہے نا وہ خدمت کا ہے، اور وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں فنکاروں کی اور غریب فنکاروں کی، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں. ہر طرح کے تعلقات کو بہتر کرنے میں وہ 37 سال سے 37 ایئر سے کوشش میں ہے، اور عرصہ 20 سال سے ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، انٹر کلچرل پروگریسو آرگنائزیشن نیدرلینڈ، اور اس کا مقصد ہمیشہ فلاح و بہبود رہا ہے لوگوں کی اور خصوصی طور پہ فنکاروں کی. اچھا اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ گروپ پہلے کوال نیدرلینڈ گئے، اب جو روبی ریشما جو ہے وہ جا رہی ہے یورپ میں، تو اس کے علاوہ اور کنٹریوں کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ ہاں جی بالکل. جب تک اب تو ہمارا مقصد ہی ایک ہے، وہ ہے یہ جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں ان کا ریلیف ہے. جب تک ان کو ریلیف نہیں ملتا ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور ایک ایک ملک میں جا کر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھا کرنا ہے، اور جو گھر سے بے گھر ہو گئے ان کو ہم نے گھر دینے. یہ ہمارا مقصد ہے. مددگار اللہ ہے. بات بڑی ہو گئی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مدد کرے تو میرے جیسا چھوٹا سا بندہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے کام کر دیتا ہے. چیونٹیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو شکست دے دیتے ہیں. تو سر ایسے ہے کہ جب آپ دوسری کنٹریوں میں جاتے ہیں تو جا کے سیلاب زدگان کا جو فنڈ آپ نے اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے آپ جو پاکستانی ہیں ان سے اپیل کریں گے، یا ان ملکوں کے جو لوگ وہاں بستے ہیں ان سے بھی آپ اپیل کریں گے؟ نہیں، یہ سب سے ہوگی. یہ پتہ ہے یہ انسانیت کا کام ہے. انسانیت میں کوئی پاکستانی نہیں، کوئی ڈچ نہیں، کچھ نہیں ہے. صرف انسانیت مذہب ہے. انسانیت ہی جو ہے نا، اسی انسانیت کے رابطے سے، انسانیت کے رشتے سے جو فنڈ اکٹھا کرنا ہے اور انسانوں کے لیے کرنا ہے. تو سر آپ اپنے ملک کے فنکاروں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ملک کے فنکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے نا سخت ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے اور امیدیں بہار رکھ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اچھے دن آنے والے ہیں. بہار کی آمد ہے. تو سر اس میں حکومت پاکستان آپ سے کوئی تعاون کر رہی ہے؟ نہیں، یہ ہماری این جی او یہ کر رہی ہے، بلکہ حکومت پاکستان سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھی جو ہے ہمارے فنکاروں کو، ہماری آرگنائزیشن کو ان کی حوصلہ افزائی کر دے. کم از کم بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جی ناظرین، یہ تھے سید آغا حسین رضا نقوی صاحب جو کہ آپ کو نیدرلینڈ کے ٹور کے حوالے سے بتا رہے تھے. تو انشاءاللہ گاہے بہائے ان سے ملاقاتیں رہیں گی، اور جو اگلے پروگرام ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. میری پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.